Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam video yang lalu kita sudah belajar W-Fragen. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar jemanden vorstellen. Nah und los, fangen wir an. Lektion 21. Pelajaran 21. Jemanden vorstellen. Memperkenalkan seseorang. Dalam pelajaran 7 dan pelajaran 8, kita sudah belajar memperkenalkan diri dan berkenalan. Nah, untuk memperkenalkan seseorang, kita juga membutuhkan informasi-informasi yang sama, seperti nama, asal, tempat tinggal, usia, bahasa, dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang memperkenalkan seseorang, berarti kita sedang membicarakan orang tersebut. Artinya, yang menjadi subjek dalam kalimat adalah die dritte Person atau orang ketiga. Baik orang ketiga tunggal, er dia maskulin, sie dia feminin, dan es dia neutral, maupun orang ketiga jamak, sie atau mereka. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah bentuk konjugasi kata kerja untuk orang ketiga. Dalam pelajaran 15 sampai 17, kita telah membahas secara tuntas mengenai verben dan konjugasinya terhadap subjek. Kita mulai dari der Mann atau kata gantinya er. Pertanyaannya, wer ist das? Siapa itu? Jawabannya, das ist Klaus. Itu adalah Klaus. Woher kommt er? Dari mana dia datang? Er kommt aus Italien. Dia datang dari Itali. Wo wohnt er? Di mana dia tinggal? Er wohnt in Berlin. Dia tinggal di Berlin. Wie alt ist er? Berapa usianya? Er ist 30 Jahre alt. Dia berusia 30 tahun. Welche Sprachen spricht er? Dengan bahasa apa dia berbicara? Er spricht Italienisch und Englisch. Dia berbicara bahasa Itali dan bahasa Inggris. Was ist er von Beruf? Apa profesinya? Er ist Arzt. Dia adalah dokter. Was sind seine Hobbys? Apa hobinya? Sein Hobby ist Schwimmen. Hobinya adalah berenang. Ist er verheiratet? Apakah dia sudah menikah? Nein, er ist ledig. Tidak, dia masih lajang. Hat er Kinder? Apakah dia mempunyai anak? Er hat keine Kinder. Dia tidak mempunyai anak. Kita lanjutkan ke dia feminin. Die Frau, kata gantinya sie. Pertanyaannya, where is das? Siapa itu? Das ist Elena. Itu adalah Elena. Woher kommt sie? Dari mana dia datang? Sie kommt aus Österreich. Dia datang dari Austria. Wo wohnt sie? Di mana dia tinggal? Sie wohnt in Berlin. Dia tinggal di Berlin. Wie alt ist sie? Berapa usianya?
Sie ist 20 Jahre alt. Dia berusia 20 tahun. Welche Sprachen spricht sie? Dengan bahasa apa dia berbicara? Sie spricht Deutsch und Englisch. Dia berbicara bahasa Jerman dan Inggris. Was ist sie von Beruf? Apa profesinya? Sie ist Ärztin. Dia adalah dokter. Dokter laki-laki Arzt, kalau dokter wanita Ärztin. Biasanya kalau untuk profesi wanita ditambahkan in di belakang profesi pria. Seperti pilot, pilotin, lehrer, lehrerin, dan lain-lain. Was sind ihre Hobbys? Apa hobinya? Ihr Hobby ist Kochen. Hobinya adalah masak. Ingat ya, kalau hobinya satu berarti ihr Hobby ist. Tapi kalau hobinya lebih dari satu, ihre Hobbys sind ... Ist sie verheiratet? Apakah dia sudah menikah? Ya, sie ist verheiratet. Ya, dia sudah menikah. Maksudnya status pernikahannya menikah. Hat sie Kinder? Apakah dia mempunyai anak-anak? Ya, sie hat 2 Kinder. Ya, dia mempunyai 2 orang anak. Sekarang kita lanjutkan ke dritte Person neutral. Das Kind atau kata gantinya es. Das ist ein Kind. Itu adalah seorang anak kecil. Selanjutnya, es kommt aus der Ukraine. Dia datang dari Ukraina. Es wohnt in Frankfurt. Dia tinggal di Frankfurt. Es ist 7 Monate alt. Dia berumur 7 bulan. Es kann noch nicht gehen. Dia belum bisa berjalan. Es krabbelt gern. Dia suka merangkak. Sekarang kita lanjutkan ke dritte Person plural. Kalau untuk plural, semua kata gantinya sie. Das sind Karin und Thomas. Itu adalah Karin dan Thomas. Sie kommen aus Indonesien. Mereka datang dari Indonesia. Sie wohnen in Köln. Mereka tinggal di Köln. Sie sind Disponent und Disponentin von Beruf. Profesi mereka adalah perencana atau planner maksudnya ya. Sie arbeiten bei BMW. Mereka bekerja di BMW. Sie sind verheiratet. Mereka sudah menikah. Sie haben einen Sohn. Mereka mempunyai seorang putra. Ihre Hobbys sind Tanzen und Wandern. Hobi mereka adalah menari dan mendaki. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ikuti terus video pembelajaran ini, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya ada pemberitahuan kepada kalian kalau video baru sudah muncul. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.